Bismillahirrahmanirrahim. Arahan dari pendiri Bapor UM Badan Formatur Universitas Mandailing Abu Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Kisi-kisi materi Kum S3 Med Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa lektor telekonferensi untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UM Universitas Mandailing dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 1 Maret tahun 2262 Masehi, materi Kum S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-telekonferensi eksistensi sejarah orang-orang pencetus jurusan Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosiatri Program S1 Fakultas ISIPOL Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan Ilmu Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Sosiatri Fakultas ISIPOL Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Universitas Mandailing yang terdapat dalam cebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 2026 Februari tahun 2262 Masehi. First of March of year 2262, materials of the public lecture of Elton City Day of all time, electronic teleconference, existence of history of the founders of the Department of Social Development and Welfare Science Society as one program, the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation and promoter of professor for students of the Department of Social Development and Welfare Science Society, the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron for time number 3026 of February of year 2262. 8 Maret tahun 2262 Masehi, materi Kum S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-telekonferensi eksistensi sejarah orang-orang pencetus jurusan Ilmu Komunikasi Program S1 Fakultas ISIPOL Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM Universitas Mandailing sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar profesor untuk mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas ISIPOL Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mandailing yang terdapat dalam cebar MGBSM Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikron Gen Biologis sepanjang masa nomor 3026 bulan Februari tahun 2262 Masehi. Age of March of year 2262, materials of the public lecture of Elton City Day of all time, electronic teleconference, the existence of history of the founders of the Department of Communication Science as one program, the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor for students of the Department of Communication Science, the Faculty of Social Science and Political Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3026 of February of year 2262. 15 Maret tahun 2262 Masehi, materi Kum S3M Kuliah Umum Sabtu sore sepanjang masa e-telekonferensi eksistensi sejarah orang-orang pencetus jurusan Ilmu Hubungan Internasional Program S1
Fakultas ISIPOL Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM, Universitas Mandailing, sebagai penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan promosi guru besar, profesor untuk mahasiswa jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas ISIPOL Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UM, Universitas Mandailing, yang terdapat dalam Jebar MGBSM, Jurnal Bulanan Analisis Riset Mikro Gen Biologis sepanjang masa, nomor 3026 bulan Februari tahun 2262 Masehi. 15th of March of year 2262, materials of the public lecture of afternoon Saturday of all time, electronic teleconference, existence of history of the founders of the Department of International Relations as one program in the Department of Social Sciences and Political Science of MU, Mandailing University as thesis of essay, thesis for undergraduate program, thesis for master, dissertation, and promoter of professor. For students of the Department of International Relations, Department of Social Sciences and Political Science of MU, Mandailing University, contained in the Monday Journal of Disease Analysis of Biological Genetic Micron of all time, number 3026 of February of year 2262. Abu Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri Bapor UM, Badan Formatur Universitas Mandailing. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.